من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، فاتقوا الله عباد الله حق تقواه، واعلموا أن من أعظم سنن الله في خلقه أن الجزاء من جنس العمل، وأن العبد لا ينال في الدنيا والآخرة إلا بقدر ما قدم وسعى. قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يراه ثم يجزاه جزاء الأوفى. Alhamdulillah, ame masaba ala tando ama fo ama barkada ama ko nyumano nemala abe nema min surunduna an kasara ni wati be ame nyongo wole kan nyongo la suka tammi ma wole ala nyasira nyai kasabe yake wole ben nafa adama de ben nafa sura wole la dunya ani kiyama na adama de ma fa akabara min ke ayebo ba numa iba fa kai baran ke ni ala nyasira nyai na ba fa tan nafa sura fana ala badala ni kasada sura masigini miye foye baran ke ala kilim bagati galika nama fatan nafa sura barala ka tasara sura ka baraji sura masigini miye foye ke ala kamani ala kuso wala jonka ngi janto wala dami no wala su fola ka tammi ma wali ala koyi wali ala nyesira nyai wali ka ko ke ala kama wali ka ko to ala kama wali ka so ala da kama banga ba ala kama kasariya ka medu ko safa ala ni kama du ko ngere ala ta ube sura dunya mi kono wi ala ta na yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ sami kɛnɛ kan o yɛrɛ ye ala latigɛli ye wele kosɔn a bɛ kanto ko limani mulkul yaw lillahi wahidil qahhar. a ko bi lon mara bɛ jɔn bolo, bi lon yɛlɛma yɛlɛma bɛ jɔn bolo, i n'a fɔ diɲɛ yɛlɛma yɛlɛma ni diɲɛ mara bɛ ala de bolo, maa ka libre choix to jɔnw bolo. ko don nana mana sa k'a yira ko danni fɛn dɔ bɛ yen a fana bɛ se ko dɔ la dugukolo sanfɛ ala ɲinɛ ma walima ala yɛrɛ ɲinɛ do k'o faamu ten. nin faamuyali n'a kɛra adamaden na a ma danni fun lɔ min yɛrɛ fana ka da min ye ala ye a t'o lɔ, a t'a lɔ ka se a lɔnni bɛrɛ ma o tɛ dɛ, a yɛrɛ m'a lɔ yɛrɛ de ko ala bɛ yen. sinon n'a bɛ ala bɛ yen o kalama miiriya min b'a la ni fɔli min b'a da a man k'o fɔ ka sababuya kɛ a miiriya sinija ma lɔ ka miiriya ta a bɛna taa kuma o kan. a yɛrɛ ka fɛn min kanu ka juguya n k'a bɛ taa kuma o fana kan, a yɛrɛ ka fɛn fɛn fɔ a da la nin yɛlɛma dagolo ci ɲɔgɔn kan, fɛn fɛn bɔra a da la a bɛna taa o bɛɛ lakali. hali a ka fɛn min bisigiyali ta a bɛ taa kuma o fana kan. o de kosɔn masaba ala ka ninnu kelen-kelenna bɛɛ lakali kuranna kɔnɔ ka yira adamaden min jato i yɛrɛ la. a ko a ma ko adamaden y'a dɔn ko mɛlɛkɛba fila bɛ ala bolo, kini yanfa ni numan yanfa, o bɛ tugu adamaden kɔ n'i ka fɛn fɛn kɛ o b'a sɛbɛnni. donc kuma kɔrɔ adamaden bɛ ko ko kɛ a y'i janto a la parce que a y'a dɔn ko nin ko kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛnla ka bila ale ɲɛ. k'an ta kɛ ala ɲuman ye yarabi ala m'o kɛla, an dana ala min kama ka bato nɔgɔya an ye yarabi ala m'o kɛla. ala de b'a la jɔnw la baraji jidi k'an ka barajiw jidi ba hali bato fitinin ka kɛli la yarabi ala m'o kɛla, ka timinandiya ni courage nɔgɔya an ye bato kɛli la yarabi ala m'o kɛla. ala ɲɛsiranya min bɛ jɔn ma surunya ala la k'o
no ambala jeli rabbi ala mukela anta nyina min ko wole tanga ni ala kelen fe ko yan kisi ka bo shetana to do yama kasabe ka ina me ika meki no bato kela tei ala ni kisi shetana to do yama shetana le bito bato nyuma na kamiriya jugu do isena shetana le bito bato nyuma na ka keto ya do isen goro ibe miliki be sawaba ka so na bato yele damine folo shetana le ba damaden ganya chie e puta damaden baraji ben ba ganya lila shetana le ba ka damaden ka nga baraban ka be farfala shetana le be miliya jugu présenter wala maka proposer wala maka mayira wala maka blada damaden sen goro sini jama lu suratu ibrahim aya bisaba alabana alako lamma qudi al amr akoni ko be farala nyo ka domina kiti tiga be farala nyo ka ala ta to dani fe sibe teme ibi yere de tegali ko folo ka so be teme ina fi boka suratu zumar la tuamina ni jahannama dawla na sai jahannama kono Allah ba fara lam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha jahannama dan babi ka to qalu bala walakin haqqat kalimatu al'adabi ala al-kafirin ala kisin no gurbuma ala ko yala anu min na ta bono marafana min ta jahannama yala cidu no mana lumawa yala mo manna bi ne ala ko fa alu yinawa yala ma la kuma me ka to dunyawa anu to sigida min ala kuma to faiwa agon nu kirngel na bi kanto ala cha fola ayra tu be fola me cha yere miye jahannama le kakani bolo mara mo e wala jahannama le kakani ala so baay kan kisi ala so kelin na bela jenima ya rabbi ala mukela ande ni na me tangale ni ala fo wati be ka bo shedana to yama shedana ni kala ko bo fe shedana ni yo ma jahannama ka bo ala ne mala ada ma de bi farfa ka bo ala kuka ani ala batuka kama moja kana sika ko shedana do ni tila mo la kasima na tila mo yele le ba yila kwale ka duka la kola o shedana do na le la kazalika dani ku flati la fokele ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun majina na da dalla ni fla ko so biya flati kele wele ka batu kere alai o batu fana keli de bele ala do ma fare digali la atila mo ba ko shedana ba fa duku utiliser kan duku sanya ka bo shedana ba ya rabbi ala mukela ande ni na fami ko wele ka solike abambali cirin ka sallallahu alaihi wasallam mo ka herakiye ni hera dambe duniya foli be dam mais min na hera be continuer fo ka se kiyama ma o foli dati bulu mo be herakiya be dam duniya foli bola mais min be herakiye hera be dam de duniya ka ta kunce fo kiyama ibe banga tabo ni makabo hera makabo dia makiyama kala mo cha o foli dati bulu tibi hera ala mu yakabo fene kelima atigila mo koso masabara ko kitana minki mo nyoy ni mo ne kakiye wole ko so mo shitse ka lafu ibi to ki dala magale dro ka to ko fa mala tandu mala ibi to ko fate dro sino mina la foli jatiya yere la atay kala mo cha la ke ki daga wan ki kadama de kuma bana fo ta ko fe kabanga ta salama ya faru ka tuguni kali kafir kan ala fo kuma ta salama kazada kala ki dangi ke benefit bela son heremali kabanga benefit min danga fo ko ne ala re ka bunye o kala mo wali jina te melekete adama de kala ko wala kad karramna bani adam alele ka adama de danka bunye kabanga fo tuguni in ka adama de danka bunye kuma bo ko fe amma fa jina ma bo fa meleke ma ago fa dama dini ba kaman tuni ila dama dini ka chini na bijima chini na bijima nu fara yoka kaluru ke onu na nyamo ye oloru kono ile na chini ne bo oloru o to nani da ko afi ibe mu bunye di chini ma Allah subhanahu wa ta'ala ma chini mo to ko mi be bunye ko be boli ke wani ma be sika famu wani ma awa fa ku fa ki se ko ke ala dama de ki shi be ba to le ma sika ala fo folo ina fa na badu kambe na sama bibi na isiza da da ni kanga kono kaire to la kola ni konje ba ne fo la kola ba aganga ya fauma ni mo ta fo la ko ma ko bidron be mo ta fo la so so ma ko bidron pele ko bidron kala te mo ko ni bema kala mo chen dama fe ni kama ko bidron masala la ko majina na dama de dala ni fa ko so kele ko fuka bato kere kere ni alai ni ga fo ka ala bato kuma chena fuka bato kere kere ala li mu ne ko so ala bato jalan o te fo ka sabe ke mo be se ka ala bato fengre bato abe fani kala fengre ye o bato li naga saraka bonna ma bola ya ka saraka bo fengre saraka bato li jigi seme bato lo sina nya wa ko jugu bato lo kanu wa ko jugu bato lo na ko di fengre mama di alama o kanu wa ko jugu na be kama jugu
ala ko ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah akwai to ala na fulo adew o ba fataniya ka kuma je ka bo ala kuma bismillah no ba fataniya ka kuma je ka bo ala kuma ko di seki din kanu wala musu kanu wala wani ko kanu wala furno ma kanu wala akuro na akam bani ka bo ala kuma da la ko kana so wala de ke ese ko do fomna bismillah dunya funa bo chwana akwai ala ko die marasa soli ani musi wasa so o banka da bi sibali tuguni ka bo ala kuta kelima do fen fuini ma da do adama dini ala che kuma da ko ka foko bi drop de karatu na mine uma la yanni ne da bodi la an wanti dina ala wonnin ko o ciben banci ama abana ko bela nyine na ko fa la ka cinin ma ko ni ala ko zatiya yere fam ka so ka ko do ta idan saraju ma boyi da ka ji cide ma karam ko fo ite fo ka tuba ko li idan saraju ma boyi da ki ba ji cide ma hal ni ta la ki da su wuli bi ta ma fo ge ka saraka ka dina la se wati ni na ani bi ezu gele rete aka ga ni wona le ngo tu be jabi flabru ni buru ni ban so ba bla o senate ko o senye ga nai o yirisu idolo woni bala o ni tu ba woni ma fo le domu kele woni ma flabru yere woni de flabru yere la o tu bo le domu ko ni la ta dina la se tele saba ko ko fe ko to wala semeni ko ko fe ko ni la tanga ay refe luma atubesi ka tele saba ke na so ma di atube tele bi saba dafani ke femi tasuma ba jenya ma odum ni bela be wuri da be dina ya sala ko Allah ko dafa mu woni ne ala be bato nyami man taran da fo ne abe wuda be to le la sala abesi ka fere ke o suna ka fere da mi na be sen na ma ko ka ta se asambi saba andi loru aga fere ka trefa ko la ko ka ta se amba ka dija furuma o to ala patron so aw ma tuwe fere la wati la mais sam binan da fere wati la cire dam ne ya adina la se hami wala ko juga fe cire sallallahu alaihi wasallam aflaf an yina ira kai ko mesani an yina ka sarabbe kema ke kuwe mi la kun ka awar lama aw una aburaka dinan ne la se ko nim le afam am se ka buye ma se ki jumale dini ma ni ka tala ta aslan ne ma ya wani maka kuko ke ko to ko la kula ya ko fe buye ma se ki jumale buye ka timika uba ka dinga ri faso sola kana ko ka diye o teje ai même fa ka sisi kana fami man dai bona ile boka kana ko ka diye amanya ni ciren ka diye o cire alayhi salatu wassalam akoni ka fenke ke ko ku ka di ayere ko ka na jeni aga ko ko konya o ka na boyere cire hanina dina ka kambe hami cire joro la dina joro ka kan kirimini na bela cire alayhi salatu wassalam fenfe be do na la kiyama cha ya folo be ko juene wala ko so ida so ala kama ko cire ko alayhi sallallahu alaihi wasallam wa izhad fi dunya yuhibbuka Allah ki ko no dunya ala bi kanu ko ko do ke ba dunya ke do bi gede ko ya ko to yi akwa ti sabuna ko kun fi dunya ka annaka gharib bal dunya ko ko le le aka kuma fulani da fa dai hakika ne kele an bai lola ne du ko sa fa an shi mo chati an be bate odo o ne na tre franci kila o te mala katara lola o kile balu dunya ko bi sirati ke bagale do me tale sirati la ka be sirati ka lo wani maka telephone bo ka communication da ka to gidron jema bo kile balu dunya ko bi tene ci den ban yore balu la tene ci den ba sallallahu alaihi wasallam abalu la ko bi mo sirati ke la aba ko fla ba nya fla ba kene fla abe tene da ko abe fen fla ni na fate sama kiyama be temara nan na fa be sama bi kewka aba sebe do balu to la kalima wani ko sebe ta yi ci den ka bato mun do ke ko fanga bunyena tiba na ka segala la ka toro abe na fla farda ko fe ne na ko farda de la ci den matoma kuma te na fla ma kuma ce na kuma ne te ci den mato do ko ka ne farda fe ka te na fla fe kuma wanya falo ma ba fa ba ni ko ci den ki faru c'est da ka sebe ban duma de kelila wani ma ka sebe ajin ko to duma kelila farda te na fla li e farda wa ti no ni yani do ni suma ba do se san ko no kalutan fla kalo kele wala tile bisa bedo abana me kina ali sallallahu alaihi wasallam kalo ton hu kire na aben na di jedido kalo to kele na kalo tan kele be kono kalo tile tan sala tile tan tile tan chiro to ko do ina flali
misra ma ka fara ka so amen ne ko muharram o tele ko no tele ta aka tele ko no do akoni alaga sangre blan sira metele tando alama sangre blan sira aka foka bla o ye batoli tire ke ka dina foka bla sallallahu alaihi wasallam o ye batoli so aba kala tire ko fo sanu banala bek tele ko no tele tando sama ka fo mi o ko muharram amina na do kanu ni na do ko shaban an ba shi ta kwa ma o nafla ndu fa zama tide nafla le ni beja alama min jago ya ka tire tule min ke ka da masu ya alala an ba shi ta kwa ma o ko shaban kanula kanun na sani sun wani da sai ko cire alayhi salatu wasalam kare ma ye wati da sun da naka tugu ne naka ceya fuka ta saka klance ma foto da naka chama do ko ka tana shaban kanula sabi kanun ne boy sun wani da cire tule ni beka nafla ni ba ku ne mu ko ka le ran masu ya alala Allahu akbar o cire ba ko ne ni ba bi sala صلى الله عليه وسلم أقول لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أقول جونت فرن نافلة كليلا أبتوك نافلة كي نافلة سو نافلة سلي نافلة سرقة أبن نافلة كنولكو ألا كبتون الديمة واتي كنولكو كي كونو كبتو دو كيفنني تشيني صلى الله عليه وسلم ألا كبدوغرة كي ينبتو فوني كوفي كوكو نونا دو كي أقول فاتي بدو نافلة لا فو ألا باكانو نالا كو تيجي كانو akwai laban yala tanga nana ka dama din kan aba bunu la tanga tin maga fen bela nana ka dama din kan aba sila tanga tin tanga ka tayro be nana ka dama din la kanu aba meni tunu la tanga tin bela me kire sallallahu alaihi wasallam ko amati afuna balu la woni ka sallallahu alaihi wasallam ka tafatu ofuna ka dan wannan nan ta sabana wala cide sallallahu alaihi wasallam ngole mo ka hereki na dan do juena fu dabi bulu me here min place kiyama ma o fu dati bulu kana so so minala o do le ida fu bangi ba fla kono ka ina bono ka din fache manga bono ka ayi ka telo ka din fache ni ba so masarati bulu kati o te da iya maka déplacer ko to o ko da hiji kede ina ni maka yo do hiji kede ni bele se ni maka wallahi bangi ba asarati bulu e wo so la sa ba cha wati la e chida wati la so ba cha ko kaka bam so la ko la ka hiji bulu beke kina ma ko ina bra ni so de amma ko kini bam so juru so de sai ne wato ni re ki bam so ka mi ki o no na kamni ma sa poti da ma fro kuma to ko bra ji no na parce que ni da mesa ko bam so da bara ni kai ka be keme de ni da min ken den jolle kini ma ko kele solo amma ko ga min ka be te kele amma fo sai ni ko te madame ne mo ko mi ka hiji ka yo ni na hiji bara to wodi hiji ka jale maka ka bo ka jale safa marwa ka bo ka ja ni na sibite ko de niye ani da ta hoteli yana ni ku mun ne climatiser ko kuma da ta ko kina sibite ne ko sisa kuma ta kina ta shi tana bunka nan wala kana mo tele banani bela atala se misal bono ma ga ibam so bana aga mi kiya brajile tele atuma san ni kuma la muskala zalati braja masama kuma ko di mo mi ka baraki mi sarare continue fo kiyama kana nan kira ti fo afori dati bolo adeyan ko kaya bana adususuma ko kaye kana mo je kuma so bolo ba kina alayhi salatu wassalam ka barukan da ma mafuka ko baro yo ma ka ida mo na min jigilati kan nan yana ala ayalo ko jigilati ga te mumuni tanyai masabana funa ma da madin dan ka fo ka so ko jigilati ga ba so wala nana ka di sado di ne ni le ma ka mumuni da dususuma nai ani ka di sado ga di ka fo da madin ne imana yele da jigi ko bedende alala akwai ma di sikuri suna ko ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadhalamu ala ko na jogo do be miliya do be bala do be kana miri kire tana le yoja asunya akundala sunya ala ki benka bo ma ise bola ala ki la suko do kali la bismillah fan do be ile la responsabilité yake ça dépend pas de toi qui c'est ta foi kala kini ku ro bola odo le jumaye akibanda ba mi mawdo jumaye ole tonyoli ko le ki dan tene ki dan kari mo ka ala kan kirin na bebben ka bo sanfa mo kana dan tene duguma mo ka duguma mo akina dan tene sanfa mo fana ka abebe bi jona banda sino fona la to ko nyamo do ko mo tonyola na bi ko mo do mi tonyoli mi na ko nyamo ka ate fo dala tele ni so to nyori ko sero chema ado gogo ya maji ga cheli abe nakati ka la ku fara yere yini
cɛjo de bɛ n'a ka tigɛ kala muso nin kun f'a furu hali n'a ka furu sa a furu ko kula bɛ gbɛlɛya nin bɛɛ tɔɲɔgɔnli den jumɛn de bɛ yen k'a ka bangebagaw mangoya bangebaga joli de bɛ yen k'a ka denw mangoya masa joli de bɛ ko ka kɔmɔgɔw mangoya kɔmɔgɔ joli de bɛ ko ka masaw mangoya ɲɛmɔgɔ joli de bɛ k'a ka kɔmɔgɔw mangoya kɔmɔgɔ joli de bɛ ko ka ɲɛmɔgɔ mangoya ka tɔɲɔgɔnli lase ninnu ma ala ko k'ale ka tɔɲɔgɔnli haramuya ale ala yɛrɛ ka fɔlɔ kaban ka kɛ haramu ye aw ni ɲɔgɔn cɛ bari t'i yɛrɛ tɔɲɔgɔn i t'i mɔgɔ ɲɔgɔn tɔɲɔgɔn ala k'an gɛn ka bɔ a bɛɛ ma ala yɛrɛ ta kɛ kelen tɔɲɔgɔnli filanan i k'i n'i yɛrɛ tɔɲɔgɔn fala tazlimu fihinna anfusakum a ma bɛn o ma dɛ a ka tɔɲɔgɔnli kɛ haramu ye aw damadenw ni ɲɔgɔn cɛ damaden tɛ dɛ dannifɛn bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o de kosɔn i ka mɛn ko muso bɛna don jahanama jakuma kosɔn jakuma ka biga minɛ ka sigi bona ka biga minɛ ka bila don na taa balo foyi ni biga dasira jɛgɛ ma walima a sogo ko min nana ba kɛ ka di cɛ ma walima a bɛna ba kɛ ka di den ma i k'o jɛgɛ ta a bɛ kolonkala den ta jakuma kama ko fo biga ma dɔ ka bugɔ la fo biga ma adamaden kan bɔ fo kan bɛ yɛlɛma kana sa dɛ to yan kuma biga min fɛ a b'i jaabi ko yafara ala ni ka fɔ dɛ a ko wa ma rabbuka bizallamin lil abid ala ko ni ala yɛrɛ tɛ tɔɲɔgɔnli kɛ n'a jɔnw la jɔn bɛ du tɔɲɔgɔn walayi i b'a jaabi kiyama ɲɔgɔn biga min ka ɲɔgɔn tɔɲɔgɔn ko bigaw bɛ na o b'o ta juru sira ɲɔgɔn na ala b'o kɛ cɛncɛn o bɛ taga a banna walahi tɔɲɔgɔnli jurumu tɛ to yen k'i bɛ taa ɲɛ i bɛ taa fɔ a tigi ɲɛ k'a yafa i ma de wele ko ala k'i kana kɛ i bɛ miiri ban tɔɲɔgɔnli dɔw bɛ k'i bɛ wuli ka taa fɔ a tigi ɲɛ ko tiɲɛna ko ne de ka kɛ ko yafa ma i bɛ se k'o kɛ i b'o kɛ da jumɛn la o ye ko tɔɲɔgɔnli bɛ se ka fɔ da la de kɛ diɲɛlaba tɔɲɔgɔnli dɔw bɛ yen a tɛ se ka fɔ da la n'i ka miiri ɲɛ ɲama i tɛ se ka fɔ karamɔgɔ cɛ min ka sɛgɛn ma bɔ a la ala ko k'ale ka tɔɲɔgɔnli haramu ye ale ala yɛrɛbakun kan a ye kana a yɛrɛ tɔɲɔgɔn o don de ye dɔ ye kɛ sigirɛti minɛ ye a b'a yɛrɛ tɔɲɔgɔn la a b'a kalama a ma se k'i n'o fɔ ni min ma fɔ tulon la yɛrɛ la ko ala ma kana sigirɛti min ami walayi sisi bɔ yɔrɔ bɛɛ ami bisimila ala kelen de ko wala tulqu bi aydikum ila tahluk kana kɛ sababu ye ka halaki lase i yɛrɛ ma ma sigirɛti bɛ mɔgɔ halaki wa ta kɛ kelen drogue b'a kɛ wa ta kɛ fila dɔlɔ b'a kɛ wa ta kɛ saba hali sigirɛti énergétique bi a bɛ insuffisance rénale dɔ la mɔgɔw la a kɔrɔ ko sorojigi bana a b'o kɛ la a bɛ dogo fu lase cɛ dɔw ma a kɔrɔ ko ni fɔlikɛ kɔnna ka énergie min daminɛ ka énergie utiliser daminɛ ka pikiri kɛ ka fulakisɛ ta yan'a bɛ se san 40 a bɛ fɛgɛya de a fasa bɛɛ bɛ magaya mɔgɔ b'o kalama bi fasa bana min bɛ kamalen san 40 la bi ka sɔrɔ cɛya bɛ daminɛ san 40 a bɛ fɔ ko cɛ maturukɛla cɛ ye san 40 ale ɲɔgɔn bɛ la 40 b'a yɛlɛ dɔrɔn i bɛ miiri la ko ale de ka kɔn ni mɔgɔ bɛɛ ye ka sɔrɔ lagare sababuya a ka énergie utiliser trop a denmisɛnninya waati la a ka aphrodisiaque utiliser trop a denmisɛnninya waati la kuma yɛrɛ tɛ mɔgɔ ma min ma utiliser la haramu sira kan n da t'olu ma kutuba ka sanu ma i b'i janto olu ko sugu la ni bɛɛ k'i yɛrɛ tɔɲɔgɔn de walima ka fɛn kɛ min ma ɲi a ma sini walima ka ala kuta daminɛ denmisɛnninya waati la a y'a cɛkɔrɔbaya waati la a bɛ dugawu kɛ ala tɛ jaabi wallahi mɔgɔ si jafala n'a ka dugawu kɛ hali n'a fɔ ala b'a jaabi kuma tɛ kunna k'a lawele hali ko mɔgɔba sanu ma ko salamu alaikum ne ko wa alaikum salam k'ale ye ɲuman segin wallahi ala b'i ɲuman ta k'i ɲuman segin a ma concentré dugawu la a bɛ jaabi mais bi a bɛ dugawu kɛ a tɛ jaabi a ka sababu a ka fɔlikɛya bɛɛ tiɲɛ a na se waati min na mɔgɔ kan ka nafa sɔrɔ a da sanu ma na a tɛ yen tuguni i b'i janto o ko cogoya la k'i ma o ɲɔgɔn tɔɲɔgɔn o ye ɲɛ bɛɛ ma sira bɛɛ kan i b'i janto o la i b'i yɔrɔma janya ka bɔ o la ala ko ne ni ne ma o ye k'an gbɛn ka bɔ fɔlɔmɛlu ma ko ba dɔ la mɔgɔ si kana yɛrɛ surunya la karamɔgɔ cɛ masabana ko ne ni ne ma o ko adamaden n'i bɛna dali kɛ i b'a la nin dali i n'a fɔ sɔrɔ dɔw nana se ciden ma sallallahu alaihi wasallam n'a mako b'a la a b'a wele cogo di parce que a ka jan an kun jɛ de walima an bɛ kule de ala ko وإذا سألك بعض أزمار من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أنا تيجي نينا جون كذا سيما كفوكنا ما لا ولا ما كذي أنا كل واحد أكو أفاني أكون على كسولا من ولدي كلا ولدي جابي لك ولدي afɔni ko ni ala jabi fɔlɔ n'o kan jabi minnu jabi abana dogo k'ale bɛ dugawu kɛ k'a tɛ jaabi a filɛ est-ce que i b'a la jaabi da fɔlɔ wa ala ko k'e min kɛ i b'o kɛla i seko dama yira la walima i t'o kɛla walima a ka di a ma di ye i b'i janto o la ni ala k'i wele min ma n'i k'o kɛ abana a b'o le wele ko waliyu ala mɔgɔ
مغني الله يرني كداي على كو كداي أبايد مسلم على لا نبتو تكلي نبالو تكلي من كداي على كمين ينافع مثلا نقول نسيسا أديسينا أكو تري أفهم ما تو كريمنا بنيو كو بلا غلولي كو فني على كمغني أبيه نه على كمغني مسيري ni مغني مكوبو هم مسيري لا كايو نيمنا فني مسيري هذا ما دام فني دو سيني جمالو كتا جلموسو أدون فني كام cire ko alayhi salatu wasalam ko mo groupe flabe sini giama do ko tena aljine kasamme o tena do akono ako ka tasoro aljine kasabe be masirati keda wa keda kilometri binna ni jatiya ika aljine sumame ya climatiser na fo sumani be siliba ako ni tena do kuma te ka sumame ako ale fana tunu yi kiyama cire ma ma to be ko fo lu groupe fla subhanallah o de juma ako musommi alebe amasiri même masiri kono allah wa bayenne oni ma ko kasiyatun ariyat abiyen ne ma bangulo ni ima ko to play de ko uma de transparent kay ci dok magani de ni jon développer la mo ko la ci dok magay facile de ako kasiyat abiyen ne ma ariyat alangulo ni do reke fani play de ko woni ma fani transparent ikan ki roma jala ci dok ko ta jine kasame ma to ko be do ala ko nunu mo ma ko ko bella ngulo ne ko fonni ne kam ko mi abiye ala ka do ganzi ka tra fani sa fani mani do ala so sola o ci da alayhi salatu wasalam ko che yo ko be la wura ko fu da abarala fu ka tabla kemiri kuruna bi kamana do fani do naka fani ko fawla jibiya ale abiye la akanga yo ko mi sudro fana bonne kenema aka to la wala ko tay bas dine da fa ko be che be fani do ka balla la wura la ngene ma yakenema anni fani ba ko ijanto la fani kanga dole ka do da tuku century to la kunu même ko so biya bege bal century ente sir labi do awa kursi da yo la idi ga ko to ala ni abiye ndere ma ko na munoni akoni bimbe abiye man fe ka arem abiye kaya ni ala fa kuma abiye akon to ni ko fe cire alayhi salatu wasalam ko tuguni ko allah subhanahu wa ta'ala ka akanto alima ko cire nam afona don ni nawo ko nunu kringere na bedene ala so su ani tele no be julmu ya fa fe ko ya ni ala fa mo julmu ya fa mo sima sanyo ka bo wa di salati ma di sadobra di makabeya ako law balagat dhunubuka anan as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak cini ko di sadula ko la ko najo hal ni julumu bola du golo la kata ko le sangolo la inni misala kasigi iko kan ni ala fa ko me jafa ima ko me jafa ima ka julumu be fa se ka boy hal ni julumu bola ko du ko la ko sangolo la masabala buru dare ni be julumu ya fa kama magana ti dama de ñoy de anala cela molima na dama de ñoy la be sey ka ta fo ñu ne no ñu ya fala la fala bana kay mo ce akona ko fo ñu ne ko be julmu na su ani tele ne ala ne be julmu ya fa e ya julmu ya fa ñu fe mo julmu ya fa do dama de kanga ni ne ala fa wati be yele ko so ga me ku ya ci dem ba sallallahu alaihi wasallam ka to mu ke ñu ngulu aba fa safurullah wa tubu le na ma fo fo shan biuru la na ma fo lumina sino naka foda mine abese keme wal ma bitti mala cide mbade cide dinu la cide na na rutu ko fada ko astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu me dinu ya fini ala fa metti diga tama me dinu cide dinu na bolla kuma ko ko bafka to ere masunna ala lali ina fa dama de flan me sigila furu yo ma fla deni ba sini yo yaw bele yo la na be to kana so ma magazela be yo fu ata to fo chanya fa yo ma de petanga ko kila jumle ko no malo ibe jaw ti yo boya yi kaso ida kala me ma fen ka ba kala ki ma fen ke me ita to ka ya fa deni min gari to be tayiri ti den ti mo de ka ka ne ma ja kare ko je alai Allah akoje mi ko fe ko fo na jon mi ne o be fara nyon ka ka dul mutoy abbe diam be ke kumi dul muto bala ko ko awwalakum wa akhirakum dona mo laba mo abbe ke dul mutoy akoni ni be ke ka dul muke ka nyasi alama ko to fuyi bo alama sayala abo contre fo ando be ke la bato kele ate fuyi fana alama sayaka abata tuna bafo fono mo ni laba mo dino na de be fana ni nyoka ni be no kala dari na fi wala dari ni be no kala dari o hamina ko no joro na ko no gamina ko dola akodi me diri ke kelen na belma o be dari me beta dama kelen abe bere min fe beka kalo do be bon fe do be du ko fe do be ni fe ala ko me beta dama akoma na kusadhalika min mulki e mimma indi
أكون تفوي بو فنا من بني على بني هرلا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر كفنا كلا أبدا كل جمعة أنا كديا فنا مرة نلبا مرة جنا ندم ده ب كبسو فنا وفنا في كذا كل جمعة يقول لوا نيكا ميسني تكادو بالا كابو جيت تاني متون ميسني يكونن كابو ندي ديانا كورونا فن بما فنا مرة نلبا مرة جنا ندم ده ب Allah ba dima sisan ima ba dima dunya ou ba dima kiyama wali ma ba dima dunya mais il est le don mal wali ma ba dima dunya i wali ma itafe suna ko ni ki tadi don ba Allah dar ka da garziga fa Allah ka ko kenya na fa ka boni ka ka garziga ka kenya da ma kwata ne fa Allah be ba so na dro odu sagwa be shira ito me le fa kenya wa garziga ibano ka da ma de calcul do kai abi fo she calcul la wati be adoko ko na nima muso furu fo misali nima furu ne te abeba furu la bala dari ko wallahi ala kana furu la tige diyan kono tuguni furu mai adabo ko ne furu mai ko furu ne mai nan guka karaba la ka jima ko furu ko fa ne be magasin da boutique da na ma afrika mai abana magasin da la ka boutique da la furu sala ko be juma do kai ala fo de abana do so la de numba ba wala comme ça bi akidin ka do so ya ka do blessé ka do so ya aba ala de wala muso se ganne itu ma ko kiba fele kana mo muso kana mo che ala ibala dar sen na be sen dima mi kayima dina ki da ali ne kan sen chokki ma ku kana to kambreji sama fangala ala ne ka lo ka fami la ginaw e ni ko sama not kala ni ko me kan sen tugu aga chifu ni sen de bo ma sabala ki da ki bla fami kayima ka lo akon ni tan toy wala ko so adama de bina Allah wore ato lim do ni na limanya surai do ni na ala ni sira surai do ni na ala kilmara tali suro kana mo che no dina mo ba ko kenya ba ko na ngiro do kira wati na fente kamina tala jore da tala koi den chama che na la ko son ka folo to ka laban to ina da ma ko da diga che nawo akenya tali ko atem moni atem dusu den folo ma nu chama re moni chama do na fa chana ba so la le nyafe parce que le nyi na ba ma o ma ni chama che ko la son do o ma chama ba ka do ka tala ndi o chama kelen so o ba itu da ko premier to da mo ko mi moni do do ile la le nyafa le ka yini me ko kelen so ka kelen so ibe to ko la me premier ni me laban ba o ido go che do ke to ifo shela kuma ko da dile ni ba da dari fani kai ma tu ala ne ka zuwa bina jima idan sai ka fanni ala ba to kan jima kana mo ce wallahi ya hada ba dida wani me bala wulina ida wala ni dami o da da dobula ke kuma na dusu min dida abe dola ke ate batu ya rete la mara kana mo ce ija tu yira baro la wasana me ba ko dala sunya kayira adama de an ko da ala min kama kala to ala ko de ka saka ka balo ka to aka ala hada bu dida alhamdulillah de manière bref nous remercions Azza wa Jalla qui a fait de nous des musulmans et sans cesse nous demandons à Allah de faire de nous des musulmans pieux et sincères de pour sa cause. Allah nous interpelle, on nous a dit, oh vous qui avez cru, dit craignez Allah subhanahu wa ta'ala et restez sur cette crainte-là jusqu'à votre dernier souffle et que le serviteur sache, le jour de la résurrection, il va rendre compte de tous ses faits et gestes. Et voilà pourquoi Allah l'a fait accompagné de deux anges à droite et à gauche. Toute âme est accompagnée de deux anges. Celui de droite note tous ses bienfaits et celui de gauche note toutes ses actions qui ne sont pas, ça veut dire qui sont interdites, blâmables. Alors, il va rendre compte de cela. Et il a même mis des anges qui et ils écrivent, ils prennent des notes de tout ce qu'on fait. Et ils savent très bien de tout ce qu'on fait. Et égal à quoi il écrit et puis il note cela. Voilà pourquoi Allah dit le jour de la résurrection, tout ce qui est écrit, Allah va nous donner un bilan de notre livre. Tiens ton livre et lis. Alors le serviteur va lire ce livre. Il va voir ses bienfaits depuis le jour où il est devenu adulte jusqu'au jour de sa mort. Quand il n'est pas adulte, on ne parle pas de cela. Le jour où il va devenir adulte jusqu'à sa mort, il va lire tout. Son premier adoration, son dernier adoration, il va lire tout. Et il y a des actions, des actes, il a minimisé. Il n'a pas trop considéré cela. En se disant qu'Allah ne va pas me juger sur ça. Ça c'est trop peu. Il a dit, il y a un juré seulement, Allah va faire quoi de ça. Je n'ai même pas prié la dernière fois, une seule prière, Allah va faire quoi de ça. Voilà pourquoi c'est ce dernier qui va dire dans Sourate Al-Kahf, Ma li hada al-kitab la yughadir saghira wala kabiratan illa ahsaha. Il dit quel est ce genre de livre? Donc, mes actions peu, minutieuses, grands. Et puis il a tout écrit. Quel est ce genre de livre? Il accuse le livre et pourtant ce sont ces faits et gestes qui sont notés dans le livre. Il n'a pas dit quelle est ma personne qui a fait ce genre de choses. Il dit livre. Donc ce qui veut dire toute action, tout est noté et on va rendre compte à Allah. Le jour de la résurrection, nous demandons à Allah de rendre notre jugement très très facile et favorable. On dit, Allah demande aux serviteurs. Et ce sont les compagnons qui sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, Allah est très loin de nous.
Il est fort au Sabah Samawat, il est très haut, très loin. Alors quand on a besoin de lui, on fait quoi? On crie ou on lève la tête à la pila. Le prophète Allah va lui répondre. Il dit à mes serviteurs, il dit si mes serviteurs te demandent de moi, dis-leur que je suis proche d'eux et je réponds à l'appel de celui qui m'a appelé. Mais avant de le répondre, qu'il fait quoi? Il fasse quoi? Il me répond d'abord et moi, Allah, je vais le répondre. Et fait quoi? Et qu'il croie en moi. Et Inch'Allah, je vais lui répondre. Alors, c'est la croyance à Allah. Voilà pourquoi on a terminé en disant, quand le serviteur veut appeler Allah, quand tu veux appeler Allah, il faut laisser que ça soit basé, fondé sur quoi? La crainte d'Allah d'abord. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, il fait rien d'autre que pour la cause d'Allah. Alors quand c'est comme ça, ce dernier, il est gagnant. Il est gagnant. Parce que tout ce qu'il va, Allah va lui donner, il va toujours remercier Allah. Il va faire retourner ce bonheur-là à Allah. Il va dire c'est la grâce d'Allah. Il va dire c'est la miséricorde d'Allah. Il va dire c'est Allah qui m'a donné ça. Il ne va pas être comme la communauté de Karoun. Et comme Karoun et sa communauté. Lui, Allah lui a fait donner la richesse dans ce bas monde. Et il disait que c'était son diplôme, son intelligence. Ça veut dire ses relations. C'est ce qu'il a donné, ce diplôme. Et c'est bien fait là. Non. Lui n'a pas été. Il ne faut pas être comme Karoun. Et ces personnes qui nous ont dévancés. Alors, ce dernier va toujours dire c'est Allah qui m'a donné. Quand il est la crainte d'Allah, il va dire c'est la grâce d'Allah. Il va dire c'est la miséricorde d'Allah. Il va dire c'est Allah qui m'a choisi et m'a donné cela. Et je sais très bien que je vais rendre compte de ces bienfaits, de ces grâces-là. Alors, ça, on dit Allah a interdit l'injustice à lui-même, Allah. Et il nous en donne. À ne pas être injuste envers nous-mêmes, envers Allah et envers les serviteurs et même envers son prophète, de manière générale. Alors l'injustice est interdite totalement en islam. Comment être injuste envers toi? Parmi les exemples, on a dit un exemple, quelqu'un qui fume, quelqu'un qui boit, qui utilise les alcools, les éléments aphrodisiaques. Quand il utilise cela, il fait quoi? Il se détruit. Et pourtant, Allah dit il ne faut pas qu'il est injuste envers lui-même d'abord. Et Allah dit voilà tout comme il a dit comme la tahle. Ne sois pas injuste envers toi. Ne te cause pas du tort. Ne te fais pas du mal. Quand on dit mal, ce n'est pas aujourd'hui. Quand tu vas fumer, ce n'est pas aujourd'hui. C'est demain. Tu vas voir retomber les conséquences de ces cigarettes et autres, de ces chichas et autres. Alors Allah te dit, ne te cause pas du tort, ne te fais pas du mal. On ne parle pas le mal aujourd'hui. Quand tu vas fumer, tu vas tousser, c'est pour aujourd'hui. Non, c'est pour demain. Quand on va te parler qu'il n'a plus de cœur. Son ventre tout est gâté là-bas. Alors ça, Allah t'a interdit. Ça, c'est l'injustice. Avant ton prochain aussi, Allah t'a interdit cela. Il dit, dis à mes serviteurs, ils ont commis des péchés. Ou ils commettent des péchés, jour et nuit. Dis-leur que c'est à moi, Allah, qui inspire les péchés, qui pardonne les péchés. Il dit, même si c'est un péché, quitte de la terre jusqu'au 7e cieux, ou jusqu'au cieux. Il dit, moi, Allah, s'il me demande, il m'appelle, ça va me pardonner ma miséricorde. Il regrette. Il dit, Allah, subhanahu wa ta'ala, va lui répondre et il va lui pardonner. Allah. Et il dit à ces derniers-là, qui sont nus, s'il veut que je les habille, qui me demande le vertu, je vais les habiller. C'est là qui demande cela. On dit car il y a d'autres, ils sont habillés et le jour de la résurrection, ils vont être châtiés pour cela. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y a deux types de personnes dans sa communauté, lui il ne va pas les voir. Il dit ces derniers ne vont pas sentir l'odeur du paradis. La belle saveur du paradis, ils ne vont pas sentir cela. Il dit pourtant, à 40 km, on sent l'odeur du paradis. On dit sincèrement, ici c'est paradis. Les fraîcheurs qui le touchent, ça c'est le paradis. Mais il dit ce dernier-là ne va pas sentir cela. Il dit pourquoi? Quand il était habillé, il était nu. On dit exemple, habillement transparent ou habillement près du corps. Mais il est habillé, il est transparent. Il a habillé tout ce qu'il doit cacher est vu. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ce type de personnes-là, ils ne vont pas sentir l'odeur du paradis. Et alors, il dit, dis à mes serviteurs, s'il veut, depuis la première création des hommes jusqu'aux dernières créations des hommes, s'ils veulent, parmi les djinns, parmi les hommes et les djinns, s'ils veulent qu'ils appellent Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils appellent. Il dit ça n'augmente rien à la miséricorde, à la grâce d'Allah, à la loyauté d'Allah, rien. S'ils veulent qu'ils désobéissent à Allah, c'est la même chose. Ça ne diminue rien.
il dit même, si ces serviteurs-là s'arrêtent, du début jusqu'à la fin de création, et ils appellent Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qu'ils veulent, de leurs souhaits, et Allah réalise leurs vœux, il dit ça, c'est comme tu as pris comment on appelle ça, aigu, et mettre dans la mer. Alors lorsque tu enlèves le goutte d'eau qui reste là, il dit c'est ce qu'Allah a donné à toutes ces créatures-là. Qu'est-ce qui manque? Alors qu'est-ce qu'on attend pour appeler Allah subhanahu wa ta'ala? On dit avant d'appeler Allah, que ce soit fondé quoi? Sur la crainte d'Allah, l'unicité d'Allah et la cause d'Allah. Tout ce qu'il lui fait, il fait pour la cause d'Allah. Alors quand Allah, lui appelle Allah, il a déjà répondu à Allah, Allah va lui répondre. On demande à Allah de nous faciliter cela et de faire de nous des musulmans pieux et sincères, dévoués pour sa cause. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب برحمتك يا عفو يا غفور اللهم اجعل قبرهم روضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفر من حفر النار اللهم ائتنا جميع ما سألناك في السر والعلن وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا عفو يا غفور اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله